Kini ang maganda kong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Duha ka naglahing aksidente sa motorsiklo sa Mandawi City nakuhaan sa CCTV. Bangka nga adunay sakay nga napo ka mga turista nasunog sa Negros Oriental. Balaod nun nga himuong napo kaadlaw ang minimum annual paid leave benefit sa mga empleyado giduso sa Kongreso. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nakuhaan sa CCTV sa City Command Center ang laing duha ka mga aksidente sa Dakbayan sa Mandawi. Ano ang report ni Nico Sereno? Kuha kini sa Uano Avenue sa Mandawi City. Naghuwat pa ang mga sakyanan nga makalahos sa stoplight. Apan sa aksyong pag-go na, kalit mihaguros kining gray nga auto. Midaro sa duha ka motorsiklo. Nalamba ang mga rider og angkas. Pero dali sila nga mibangon kay may lain pa di ay nga babay napasok sa ilawom sa sakyanan. Nasayran nga nakaangkon og mga injury ang mga nalambigit sa maong aksidente nga nahitabo pasado alas 8 sa buntag niadtong Huwebes. Samtang nitong Biyernes, nahuli kamsab ang laing aksidente sa Barangay Banilad. Usa ka motor nga gikan sa innermost lane, may aksyon pagbalhin sa kilid aron makaliko. Nakaigo na hinuon sa lain nga motorsiklo, kundi inalamba ang rider ug sakay niini. Maayo kay nakahunong rasab ang nagsunod nga auto ug wala sila maigo. Nasayran nga misibat ang nakasala nga rider. Padayong mipahimangno ang mga otoridad magmatngon kanunay sa pagmaneho para makalikay sa disgrasya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Wala pa'y kabaguan sa paglabay sa mga basura sa Mandawi City, taliwa ni ining giingong paghinay na ugbalik sa operasyon sa Binalyo Landfill. Kini ang giklaro ni Mandawi City Administrator Gonzalo Maligon. Matuniya sa pagkakaroon sa landfill sa konsolasyon na labay ang mga basura sa Mandawi City. Pinaagi kini sa third-party provider nga gikakontrata sa Mandawi LGU. Sa pangutana kun asa sa duha ka mga pasilidad ang pilion sa Mandawi, wala pa'y desisyon ni ini ang Mandawi LGU. Nakadungog rami na mga 2 weeks ago nga na sila ECC bago but wala pa'y formal nga decision na po ang Mandawi og sabi namin. Depending which can offer better. Gipaingusgan sa Cebu City Government ang public safety campaign sa saktong pagpalupad ug tabanog. Gipasabot ni Mayor Nestor Archival atol sa press conference nga kini gumikan sa natalang insidente din adunay mga motorista ang naangol human mabitik sa hilo sa tabanog ug apektado usab sa hilo ang mga power lines. Nakig-alayon na ang syudad sa electric company ug sa mga hintungdang ahensya. Gipahinumduman sa otoridad ng publiko nga nikayan ang pagpalupad ug tabanog sa mga traffic-prone areas ug sa mga transmission lines kay makaapekto ang kite string sa mga muaging sakyanan nga mao niya hinungdan sa mga aksidente. Nasunog ang usa ka bangkang dimotor nga giluwanan sa mga turista sa usa ka beach resort sa Barangay Puhan sa lungsod sa Valle Hermoso sa lalawigan sa Negros Oriental niadtong Domingo sa hapon. Daling na-rescue sa mga personnel sa Philippine Coast Guard ug sa local rescue team ang napo ka mga pasahero. Giingong giabangan sa mga turista ang maong motorbangka alang sa sightseeing sa kadagatan sa lungsod. Apan pagbalik na sa resort, kalit lang nga misiga ang spark plug sa maong bangka. Sa post sa mga netizen, nasayran sa Coast Guard ang panghitabo ug napahigayon-dayon ang rescue operation sa labing daling panahon. Nagpadayon pa usab ang investigasyon kalabot sa maong insidente. Nahimangno sa Coast Guard sa mga nanag-iya ug sa mga operator sa pumpboat nga siguroong anaa sa kondisyon ang mga motorbangka aron dili na masubli pa ang maong hitabo. Gawas pa niini, mas siguro nga luwas sa mga pasahero ug ang mga turista nga ilang giserbisyuhan. Aming advice sir, yung mga bangka sir, mga boat operators na i-maintain nila sir ang kanilang mga bangka. Na linisan yung karburador, ganyan, i-check maigi sir before bumiyahe.
Gisugyot sa Kongreso ang balaudnon nga magdugang og minimum annual paid leave benefits sa mga empleyado. Sa House Bill 6602 nga giduso ni Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan nga gikan sa 5 kaadlaw himuong na po kaadlaw ang service incentive leave with pay sa mga empleyado nga nakaabot og usa ka tuig og trabaho sa usa ka kompanya. Makatabang kini aron maminusan ang stress ug burnout sa mga empleyado ug aron musaka ang productivity. Wala pay giluwatan nga pamahayag ang Department of Labor and Employment kabahin niini. Mi-resume na sa ilahang partial operation ang Binalyo Landfill sa Dakbayan sa Sugbo human mahitabo ang trash slide tulo ka buwan na ang milabay nga nakakalas og 36 ka mga kinabuhi. Samtang chairman sa Environment Committee sa Konseho, miangal kay matud pa wa sila gipahibaw sa maong kalambuan. Ano ang report ni Alan Domingo? Nakugang ang masakop sa Konseho sa Dakbayan Sugbo human masayod nga mibalik na ang operasyon sa Binalyo Landfill. Kini aton sa executive session sa Konseho diin gitugan sa manager sa pasilidad Nino Abiliana Jr. nga nag-operate na sila human mipagawas ang DENR og partial lifting sa cease and desist order nining baguhay lang. Ang gidawat pa lang nila mga basura gikan sa mga pribadong kliyente og limitado lang ang gidaghanon sa basura nga ilahang dawaton. So, nag-operate din mo ron. Bago lang yun siya, sir, we've just been given a partial CDO lifting from the INR. So, amo lang sang gitry siya from the private companies while waiting for the bidding activities sa Cebu City. Business as usual na mo ron, so to speak. Gikumpirmar sa DENR nga nahataga na og partial lifting sa cease and desist order ang Primeway Solution Incorporated. Gikuti-kuti siya sa pagpangutana sa mga sakop sa konseho. Nasupresa ko nga nagdawat na day sila actual gid nga volume. Is this illegal, sir? As far as katong sa partial order, I think with the document nga nakita na ako, I think Why problema? So, the facility as a whole, so you declare it safe for them to operate. So, safe na sila. if sa interim cell lang cons based sa letter, yes kato. Gihulagway ni Konsel Joel Garganera nga giblind dili lang ang konseho kundi ang masugbuanon nga wa man lang bisan kortesiya man lang unta pinaagi sa pagpahibaw kanila nga subli na ang pag-operate nini. Dugang niya nga wa pa gani masayod ang katawhan sa resulta sa investigasyon sa trahedya nga nikalas og 36 ka mga tao niadtong Enero 8 sa pagdahili sa bukid sa mga basura. Among nahibaw-an na noon nga nag-operate naman dahil sila. Gani, grabe ang akong kasagmuyo kay wa pa baya tatagay og husay og unsay hinungdan sa unsay resulta sa investigasyon nga gihimo giugmad sa DNR nga composite team nga nibisita pa gani sila niadtong Pebrero 8 dire. Suma ni Garganera nga iyang irekomendar ang pagribukar sa business permit sa nagdumala sa landfill diin dako pa ang posibilidad nga maghatag kuno og risgo sa mga tao apan magpaabot pa sila sa lakang sa mayor mahitungod nini. Samtang ipadayag ni Mayor Nestor Archival nga nadawat niya ang kopya sa cease and desist order gikan sa DNR niadto lang nakalabayng adlaw. Para nako kanang advantageous din nato. And take note nga dili na ma-open ang landfill kung naay irregular nga nahitabo. Kada ba karon ba pag-open? Kinahanglan na gud siya ICC. Giklaro usab sa mayor nga wa pa mulabay og basura ang Cebu City sa Binalyo Landfill sanglit. Padayon pa man ang kontrata sa syudad ug sa Aluginsan nga mahuman sa sunod buwan. As long as kanang it is within the bounds of the requirements, that I don't think there's a problem with that. Samtang gisuwayan sa pagbisita sa Balitang Bisdak ang PWSI apan kutob lang sa guardhouse sanglit dili pasudlan og media ang pasilidad ug wa usay moatubang sa ilang mga opisyal. Gisuwayan usab pagbisita sa Balitang Bisdak ang DENR ug ang EMB aron kuhaan unta silang habig apan way ni usa sa mga opisyal ang miatubang kanamo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak.
Isip usa sa mga security measures nga ipatuman subay sa nagsingabot nga ASEAN Summit, pagpalupad og mga tabanog ug drone sa dakbayan sa Lapu-Lapu, higpit nga gidili sugod karong adlaw hangtod na sa Mayo 12. Ang dugang detalye sa live report ni Luan May Rondina. May Ses aduna nay existing ordinance ang Lapu-Lapu City nga nagdili sa pagpalupad og mga tabanog ug drones ilabi na haduol sa airport. Apanunot ni ining pagpahigayon sa ASEAN Summit 2026 sa Dakbayan sunod semana, higpit kining gidili sa tibok Dakbayan sulod sa 14 ka adlaw. Walay tabanog. Sugod karong adlaw, may mga sakop na sa Lapu-Lapu City Police nga gitahasan sa pagmonitor sa mga dapit diin may mga nagpalupad og tabanog. Nakasakmit na og 4 ka mga tabanog ang Police Station 2 ug gipasidan-an ang mga residente, ilabi na ang mga kabataan nga gidili ang pagpalupad og tabanog. Sa public advisory nga gipagawas ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy Quintian, gipahinumduman niini ang publiko nga higpit nga gipatuman karon sa Dakbayan ang Ordinance No. 16-033-A-2022 o mas naila nga an ordinance regulating the use of laser lights and laser pointers, the use and installation of light displays, using lasers and searchlights, the flying of kites, unmanned aerial vehicles o drones, the intentional release of free balloons, the use of moored balloons, or any flying object controlled by remote control devices in the city of Lapu-Lapu. Gihimug-atan niini nga ubos sa Section 4, Paragraph 7 sa ordinansa, ang lokal nga kagamhanan adunay gahom sa pagdeklarar og no-fly zones subay sa public safety and security ilabi na sa mga specific events. Ug nunot niini, ang tibok Lapu-Lapu City ang gideklarar nga strict no-fly zone. Ubos sa ordinansa, pahamtangan og tag 3,000 pesos nga multa ang mga ginikanan o guardian sa kabataan nga nakitaan og pagpabaya sa pagbadlong sa ilang mga anak sa pagpalupad og tabanog. Samtang ang mga makalapas sa lagda batok sa unauthorized flying objects sama sa drones o balloons, posibleng makamulta og tag 5,000 pesos. Matod ni Police Colonel Kimberly Molitas, Police Regional Office 7 ASEAN spokesperson, nga whole of government ang ilang approach sa seguridad nga gipatuman karon sa Lapu-Lapu City nunod sa pagpahigayon sa ASEAN Summit 2026 sa Dakbayan. Only the CAAP has the authority and the capability to shut down the drones kung meron mang unauthorized na lumilipad sa himpapawid natin. We also work with the Presidential Security Command, yung ating PSC. So kung ano yung ibabawal, especially doon sa areas kung saan yung ating delegates. We have venues, we have hotels where our leaders will be staying. We have the areas where they will be having their meetings, and if deemed necessary and authorized, we will not allow the drones to fly on those zones. Sa pikas bahin, gitun-an karon sa tanang uniform service kung gikinahanglan bang ideklarar ang gun ban sunod semana. Sa May 5, magsugod na pagpangabot ang mga delegado sa ASEAN Summit ug sa May 7 ug May 8 pa ang tigom sa mga ministers ug sa mga heads of state. Ibig po sabihin, we work closely with the armed forces also and other intelligence units. It's a joint assessment. So if it's deemed necessary, then the body would recommend it to the Chief PNP and the gun ban will be implemented. Sa pikas bahin ses ania karon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang Director for Intelligence sa Philippine National Police aron mususi sa gipatumang seguridad ilabi na sa venues sa mga tigom. Sa May 2, masubsob na ang himuong mga simulation exercises aron masiguro nga mas mapahugtan pa ang seguridad nga ipatuman sa Lapu-Lapu City. Ses, dagang salamat Luan May Rondina. Miani og mga makalingaw nga comments online ang video sa Balamban Municipal Jail sa makalingaw nga sayaw sa mga PDL nga gipaubos sa TESDA training. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Ikid diri, ikid didto. Kini ang nakahatag og lingaw sa mga netizens sa video nga gi-upload sa social media page sa Balamban Municipal Jail sa ilang mga persons deprived of liberty uban sa usa ka jail officer nga graceful kaayong mga nanayaw. Makalingaw usab ang mga comments sa mga netizens. Sama na lang ni ining usa nga nagtuo nga AI ang mga nanayaw. Ang uban nag-joke nga ganahan silang musud sa pasilidad kay nakatuna dalingaw pa. Matod sa ilang CRS officer nga pamaagi nila kini aron mapahibaw ang publiko
nga adunay mga programa ang BGMP aron mapalambo ang mga skills sa mga PDL ug makatabang kini sa ila na unyang pagbalik sa komunidad. Sama na lang ni ining 25 ka mga PDL nga napaubo sa TESDA assessment alang sa electrical installation. Anao say 15 ka mga PDL ang gitudluan sa dressmaking. Instead mag-post ko ang picture nila ma'am nga kanang makahumana sila ma'am ba amurang dito tangag twist dito gamay ma'am para dito sometimes na makatch ang attention sa mga tao nga tunaw magusto na mo ma'am para makabalo ang mga tao nga nabi gibuhat sa sulod. So dili lang siya typical nga sulod ang PDL sa prisuhan di priso. So as much as possible ang among kwan is welfare and development sa PDL. Ang among gusto i-send na or i-kuan na message na nakahuman sila sa TESDA assessment atong adlaw. Sod sa tulo ka buwan gipaubo sila sa electrical installation and maintenance NC2 training sa TESDA. Pipila lang kini sa mga training og seminar pagtabang sa mga PDL alang sa ilang kalambuan, physically, mentally, spiritually o guban pang aspeto. Gani niadtong Abril 8, 22 ka mga persons deprived of liberty ang ni-graduate na sa senior high school sud sa pasilidad sa Balamban BGMP sa tabang usab sa mga nagpakabana nga mga pribadong grupo. Uban ni Clans Gabutin, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Giila ang 8 ka mga lugar sa nasud nga ubos sa Danger Heat Index karong adlaw matud sa Pag-asa. Ani ang report. Naapil sa listahan ang pipila ka mga lugar sa Eastern Visayas, lakip na ang Katarman sa Northern Samar ug sa Burungan Eastern Samar. Ang duha ka lugar nakatala og 42 degrees Celsius. Gawas sa mga naisgutang lugar, apil sa nakasinati og taas nga heat index ang Katbalogan City sa Samar, diin natala ang 41 degrees Celsius. Matud ni Rene Castino, nakasinati na ang mga residente sa syudad o grabe nga kainit sa panahon. Diin tataw sa video nga iya gikuha pasado alas 2 ang naglagiti nga adlaw. Mipasamot sa kaigang ang daw walay kaayoy hangin sa dapit. Mangita usab sa pila ka lugar ang nangalayang tanom sa kilid sa karsada. Dulan sa 40 degrees Celsius usab ang nasinating heat index sa lungsod sa Giwan sa Eastern Samar. Mas init sa mga nasinati sa mga nakalabayng adlaw, matud ni Alfredo Opana sa opisina sa Public Information Office. Sa iyang kuha sa pantalan, makita nga daw wala maglihok ang mga bangka nga gigaid kay walay bawd. Makita usab nga tungod sa kainit sa lugar, minus ang mga tao nga migawa sa ilang mga panimay. Ang mga LGU nagpahinumdum sa mga residente nga kung mahimo, dili mo gawas og mubulad samtang naglagiting pa ang init sa adlaw. Gawas sa pagdala og payong, gipahimunuan ang tanan nga himuon nga batasan ang pag-inom og tubig. Ako si Orchid Salapingkaw, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mukapin sa 14 milyones pesos ang balor sa iligal nga drogas nga nasakmit atul sa managlahing anti-drugs operation sa Central Visayas ni ining Simanaha. Nasakmitan si alias Bay, 26 anyos, sa mukapin sa 7 milyones pesos nga gidudahang iligal nga drogas atol sa joint buybacks operation nga gilangkuban sa mga sakop sa Regional Intelligence Division, Provincial Drug Enforcement Agency ug Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay kagabi. Gihulagway ang sospek nga taga-sitio Sambagan, Barangay Tangki nga usa ka high-value individual. Matud ni Police Lieutenant Colonel Homobono Sayon nga mitimbang og 1.1 kilo ang gidudahang shabu nga mobalor og 7.4 million pesos. Samtang moabot usab sa 7.4 million pesos ang gidudahang iligal nga drogas nga nasakmit sa mga sakop sa Tagbilaran City Police Station sa Bohol atol sa buybus operation sa Barangay Dampas, Tagbilaran City ni adtong tungang gabi ni adtong Lunes. Nasakmit kini gikan sa duha ka mga dinakpan nga sila si alias Antonio, 48 anyos, taga San Isidro, Maribohok, ug alias Jude, 20 anyos, usa ka mananagat nga taga Barangay Ubuhan, Tagbilaran City. Moabot sa 1.096 grams sa gituhuang shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa duha ka mga suspitsado.
nakadawat ang mga information regarding sa illegal transactions, illegal drugs. So among gitanaw nga kani possible nga i-dispose during an investigation na to. But eventually, we're able to arrest o atong nahunong, no? Na katong ako nga volume sa illegal na drugs dili na makaabot sa mga streets. Nang hangyo og unified o hiniusang oras sa truck ban ang mga Truckers Association sa Subo sa lain-laing mga local government units. Usa kini sa natuki sa meeting sa board sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim. Usa kini sa nihisgutan sanglit subay sa unang napadala nga suwat ang mga negosyante nga naghangyo nga hunungon una o mag-moratorium sa truck ban taliwa ning panahon sa krisis. Sa meeting sa City Hall, ang mga truckers naghangyo nga mapareha ang oras sa truck ban sa lain-laing mga LGU sa Metro Cebu aron takdo sa ilang pagbiyahe. Kabahin sa paglibkas sa ban, gipasabot tinuon sa team nga ang nakapalahi sa Mandawi kay adunay truck corridor o espesyal nga lane nga pwede ra musubay ang mga truck tibuok adlaw. Synchronization lang no sa uban nga mga neighboring LGUs nya. In fact, mao na akong gi-explain pod ganina kay gipatawag naman po mi og kanang another meeting no with the spearheaded by the provincial capital. Siguro mao na ni nga time tingali nga ma-address ni nga issue. Ning panahon sa tinginit miawhag ang konseho sa kabarangayan nga adunay kakuhaan ug laing tinubdan sa tubig ang mga mulupyo ning panahon sa tinginit sama sa mga deep well o poso sa lain-laing komunidad. Pinaagi sa resolusyon, giawhag sa konseho ang dakbayan aron magamit usab ug mapahimuslan sa mga tao ang mga deep well o poso. Hinuon alang lang kini sa mga barangay nga adunay kaugalingong infrastruktura ug aron di makaproblema ang mga nagkinahanglan og tubig karong panahona. Ato lang gikuan dito sa atong resolution nga i-share lang gid nila sa mga katawhan kay labi na karon ting init kanang crisis na sa tubig. O natong giawag ang mga barangay nga mga deep wells nga i-share na lang. Unanimous ang botasyon sa House Committee on Justice nga nakakaplag og probable cause sa pag-impeach ni Vice President Sara Duterte. Subay sa duha ka mga impeachment complaints nga gisang-at batok sa ikaduhang labing taas nga opisyal sa nasud. Matud ni House Justice Panel Chairperson ug Batangas 2nd District Representative Jervil Luisitro nga walay ni usa ka sakop sa panel ang misupak sa mga reklamo nga gisang-at batok sa Vice Presidente. Misumada sa 53 ka mga member sa panel nga present atol sa voting. Matud ni Luisitro nga ang upat ka mga adlaw nga gigahin alang sa impeachment hearings mituki sa mga pasangil batok sa Vice Presidente. Kinsa padayong nagdumili nga moatubang sa House Committee on Justice aron ihimakak ang mga pasangil. Gitagan nila og daghang panahon si Duterte aron masubay ang due process. Ang duha ka mga impeachment complaints batok sa Vice Presidente pipila niini mao ang pasangil sa pagbudhi sa pagsalig sa katawhan nga gihatag kaniya ug ang paglapas sa konstitusyon. Gikinahanglan nang magdala og kopya sa birth certificate si bisan kinsa nga gustog mo kandidato sa mosunod nga eleksyon matud sa Commission on Elections. Gihimo na kining rekisito alang sa mga magpapili sa 2026 barangay ug sangguniang kabataan elections. Magsugod na sa Setyembre 28 hangtod sa Oktubre 5 ang filing sa Certificates of Candidacy. Sa milabayng mga eleksyon, gihimo lang nga optional ang pag-submit sa birth certificate. Magsilbi usab nga pamatuod ang birth certificate sa pagsuta sa mga mokandidato aron malikayan nga mamihimong issue ang edad ug ang citizenship sa mga magpapili. Gihimong sanglitanan sa COMELEC ang pagkakandidato ug ang pagkapili ni kanhi Banban Tarlac Mayor Alice Go nga usa di ay ka-Chinese national. Umuka to ang labing dakog nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Mayong hapon mga kapuso.